Good morning, good morning, good morning mga kasutos kadik mga kabisyo. Good morning, mayong buntag, mayong agas na naimbag abigat maupay nga adlaw, maradyaw nga adlaw, madayaw nga adlaw. Shout out sa ating mga viewers, followers, subscribers, supporters ni Kuya Den, no? Ating Kuya Den, today's daily special, no? Today's Kuya Den daily special, para sa araw na ito, araw ng Lunes, petsa 21, April 21, 2025. Today's Kuya Den Daily Special, 412, 412, 213, 213, 568, 568, 7776, pang 3D and STL. Okay, shout out sa ating mga viewers, followers, subscribers all over the globe. 183-352, 423-668, pang 3D and STL. Yan ang ating Kuya Den 3D STL Sortis Notice, ating piling-piling numero. Today's Kuya Den Daily Special. So sa mga ating star senders, subscribers, no, pwede nyo nang silipin ang ating VIP numbers, no? So ating VIP numbers para sa ating mga star senders at sa ating mga subscribers. Good luck and God bless. Bye-bye. Diyos mabalos. I love you all.